Yan guys, namumulaklak guys. Yan. Bago na naman yun guys. Namumulaklak yan guys. Ayan. Ayan guys. Bagong tubo naman yan guys. Namumulaklak. Ayan yung una yan guys. Ayan. Ayan po siya guys. Yan po. Yan po yung una. Ito yung bago. Ayan guys. Ang ganda guys. Diba? Ayan guys. Ganda ko yan. Naalagaan ko yan. Guys. Ayan. Marami po kong halaman dito guys. Naalagaan. Ayan po guys. Bagong itong bulaklak yan guys. Bagong tubo. Ayan guys. Ayan, ito yung una. Ayan guys. Ayan po. Oh guys yan. Bagong tubo. Bagong bulaklak yan guys. Ayan guys. Thank you guys. Salamat po sa panood nyo guys. Yan po yung wasingan po guys. Yan po libangan ko dito guys. Kasi nalulungkot ako. Kasi may problema ako. Ayan guys. Bye guys. Thank you po sa panood nyo. Pasensya na po sa mga video ko guys. Bye bye. I love you guys. Ingat parati kayo.